Ovim imenom ćemo označiti svetkovinu povezanu sa letnjim suncostajem, odnosno dugodnevnicu. Sam izraz se beleži kod istočne grane slovenskog naroda, kao i kod Poljaka, dok ostali različito imenuju proslave koje su se do danas očuvale. Istovetnost današnjih običaja sa izvornim obredima potvrđena je poređenjem sa istorijskim navodima koji nam prevashodno govore o zabrani ovih proslava. Slične ritualne radnje u ovom periodu zatičemo i kod drugih naroda širom evropskog kontinenta. Proslava dugodnevnice smatra se jednim od najznačajnijih slavlja u godini. Govori se da tom prilikom čak i sunce na nebu 3 puta zastane, odnosno zaigra. Kupala obeležava prelomnu tačku godine. Ujedno je to vrhunac sjaja i svetlosti kojima je ispunjen najduži dan, ali i opomena da nakon njega obdanice bivaju kraće dok sunčeva moć slabi. Odvojeno je tako razdoblje rasta i razvitka prirode od žetve, koja nakon proslave mogla započeti. Bivajući granicom, ovaj dan i naročito njegovo navečerje nalazili su se u stanju neodređenosti. Ovo objašnjava veliki broj magijskih postupaka kojima je slavlje ispunjeno, ali i verovanje u prisutnosti različitih bića koja su i sama smeštena između dva sveta. Središnje mesto kupale zauzima obredni oganj, paljen živom vatrom, proisteklom iz trenja 2 drveta. U pitanju su posebne lomače različitih naziva koje bi nalagala celokupna zajednica. Okupljeni meštani su čitavu noć pevali, igrali i veselili se pokraj gorućih vatri. U cilju očišćenja, prenošenje snage plamena na učesnike i useve, ali i zaštite, ovakve vatre se preskaču. Posebnost ovog obreda je skok parova, koji se tom prilikom drže za ruke. Ukoliko bi se pri skoku pustili, to bi ukazivalo da nisu jedno drugom suđeni. Uz glavnu lomaču prisutne su i prenosive vatre, odnosno baklje. Njih bi najčešće mladići prenosili kroz čitavo naselje, oko kuća i torova. Podižući ih visoko u nebo, bakljama su opisivali kružnicu u vazduhu, povezivajući ih tako sa nebeskom vatrom, odnosno suncem. Istu ulogu imao je zapaljeni točak na vrhu dugačkog štapa, koji je kod istočnih Slovena stajao u sredini lomače. Ovaj točak, kao i baklje, često su ukrašavani zelenilom i cvetnim vencima. Ubiranje cveća su vršile devojke i žene, verujući u naročito lekovitu i magijsku moć bilja prikupljenog na kupalu. Iz ovog zelenila one spravljaju vence kojima se kite svi učesnici obreda, domaće životinje kao i stambeni objekti. Venci sa kuća su čuvani čitave godine, dok bi neudate devojke svoje vence još u noći proslave puštale niz vodu, gatajući udadbi po smeru i načinu njihovog plutanja. Prikupljeno bilje, koje nisu splele, prostirale bi po postelji, verujući da će spavanje na njemu usjeti svog izabranika. Među prikupljenim biljkama izdvaja se paprat, koji uoči kupale dobija poseban značaj. Naime, veruje se da upravo u ovoj noći, jedini put u godini, paprat cveta. On će se u jednom trenutku rascvetati, sazreti i ispustiti seme, što će biti propraćeno jarkom svetlošću. Onome ko dođe u dodir sa semenom paprati, namerno ili slučajno, bit će omogućeno da spozna životinski jezik, razotkrije tajne i naiđe na skrivena blaga. Još jedna ritualna radnja vršena je pre izlaska sunca. To je zajednički odlazak na vodu i kupanje, po čemu je svetkovina i ponela ime. Kupanje ima čistilačku i zaštitničku ulogu, kao i većina drugih postupaka koji se izvode tokom proslave. U drugim krajevima se odlazak na reku ili jezero zamjenjivao umivanjem u izvorskoj vodi ili sveže prikupljenoj rosi. Važno je znati da se prethodno navedene radnje izvode uz pratnju obrednih pesama. Neke od njih će naprosto opevati neposredne postupke koje se tokom obreda vrše, poput pesama posvećenih različitom bilju koji se ubira. Ima i onih koje posjeduju izraženu erotsku crtu, što ne bi trebalo da čudi, budući da mladi ovu noć provode u veselju, ograni plamenom i medovačom. Posebnim se izdvaja splet pesama koje govore o rodoskrvnom spoju brata i sestre. One opominju na pogubnost ovakvog čina, navodeći njegove posljedice. Isti motiv ostao je sačuvan u nazivu cveta koji istočni Sloveni prikupljaju na kupalu, nazvan Ivan da Marija, odnosno brat-sestra. Iako se kod ljudi ovakav spoj izričito zabranjuje, on može ukazati na udvajanje roda pri sjedinjavanju božanskog para. Na ovaj par upućuju i pesme koje, poput već spomenutih magijskih radnji, odišu svadbenim sadržajem. U njima se mladenci mogu poistovetiti sa nebeskim telima, što nam dopušta da pomenutu svadbu vidimo kao nebesku, odnosno božansku. Uviđamo drevnu svetkovinu, na vrhuncu razdoblja bujajuće prirode, u najdužem danu i najkraćoj noći godine, kada društvena pravila slabe, dok magija ispunjava čitav okoliš. Nastupa spajanje vatre i vode, muškog i ženskog načela, a uz veselje i igru proslavlja se kupala.